Langsung serang saja ni kau berokok temawa anggur lagu jago ada mesti bermati ni kau berokok temawa rongka. বিধানসভা অধিবেশনত তামো কক সাজানাय হাবাंगो तंनाय बदलते केमनाय बदलनि बिसिंगा बाबो हायसोमं तनि जानाय अकक नति विधानसभा आसंनाय फासाल एडभाइजरी कमिटिनि कक्सामा पान्दावा आकग्रनो शाखा विधानसभानि खुफां रेवती मोहन दासति हासनि मंत्री रतनलाल नाथ অধিবেশন পড়বে ২১ তারিখ এবং খুব চিন্তা ভাবনা করে পার্লামেন্টারি মিনিস্টার বলেছেন যে ৬ মাসের মধ্যে এটা করতেই হবে, নিয়মটা অন্তত রক্ষা করতেই হবে। যে কারণে বিল যেগুলো আছে বেশিরভাগ বিল হলো অ্যামেন্ডমেন্ট করা, নতুন করে আইব এমন কোনো বিল তেমন নেই, শুধু অ্যামেন্ডমেন্ট করা। এবং কিছু কিছু বিল আছে এগুলো করণই লাগে বছরে একবার রিনিউ করার মতো ব্যাপার। একদিনের এই বিধানসভা হবে এবং আমরা চেষ্টা করব, আছে অভিযোগও আছে এর মধ্যে বিধানসভার সদস্য পরলোক গমন করছেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, ব্যাপার আমরা অভিযোগিতে আলোচনা দিয়ে থাকবো, সুবিধা থাকবো। এবং বিলগুলো যদি পাস করাতে না পারে তাহলে সমস্যা হবে এবং আমরা চেষ্টা করেছি একদিনের মধ্যে শেষ করে দেওয়ার জন্য, তারাও অন্য কিছু না। জানি না কী কারণে তারা বাইরে গেল। তো বিধানসভার মধ্যে আমি অনুরোধ করবো তারা যাতে উপস্থিত থাকে, না থাকলে বিধানসভার সদস্যরা উপস্থিত থাকবে, তারা সরকারিকে মতামত নিয়ে তো এটা আমরা বিলগুলো ব্যবহার করে দিচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করব গণতন্ত্রের স্ট্রাকচারটাকে ধরে রাখানোর লাগে এবং তারা এলে তারাও সুযোগ দেবে। আসলে স্পিকারের ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলে এটা কমাইতেও পারে, বাড়াইতেও পারে, বন্ধ করে দিতে পারে। চিফ মিনিস্টার সাহেব একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে মধ্যে, এটা আমি অ্যালাউ করছি এবং আমার বক্তব্যটা রাখতে পারি ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ওনাকে চিঠি দিয়ে আমি জানাই দিয়েছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে। Bobak-rakor agli salthang bubon amsayo tongko sanglukor salkolok romino pherani shemani angai jingjalok laija laithani horo pherang thangmani tabu phono phayako Bobak-rakor agli salthang bubon amsayo tongko sanglukor salkolok romino pherani shemani angai jingjalok laija laithani horo pherang thangmani tabu phono phayako omohai imabai amsani lokoro lahalo ongkolaika pherang habanong nusimi khoroksa khorokni phai naithang baika transformer hamia ababai tungphalaika amsani lokoro Amsani lokoro omohai jingjalni ko kusuk tangfarono samani phiaba mosaiya presajaliya pherang bedeni sakthama karini bagai tongko songlokoro pherang satini shepmanya ngai tongbaika Amsani lokoroni sanmong dakti transformer jai khai kaham sebridani dakti bornoi sanmong supungjaya ke kotor jobabo ongkhonai hinai saka amsani lokoro tei babisabakha ko pherang bedeni adonro kokthonro saka ari esti lainer problem আমরা তো esti লাইন দেখি না বলতে এটা যে দুইটা তিনটা ফিউজ উঠে গেছে এসটিটা আমরা অফিসে স্যারেরা ফোন করছি, স্যার যে এই প্রবলেমটা এটা আমরা দেখতে যাই। অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখতেছি, আমরা ওখানে 2 ঘন্টা সেটিং আছে, আমরা এই কাজটা করে আলো। আমি বলছি ঠিক আছে, তখন এমনি আইসি পরে তারা আমরা আটকে রাখছি, সেইটা লাইন সব তুলতে হতো। আমরা বলছি যে এইটা স্যার কেমন কীটা করুন, তখন তো এটা অফিসের কাজ,
অফিসে এটা দেখবে। আচ্ছা স্যার হাতে গালিগালাজ করছে এটা তারপরে ওই তারা আমার থেকে নাম্বার নিছে না তোমার লগে কথা কইতে যে সময় তো তুমি কইছো না হারার লগে পাবলিকের লগে হ্যাঁ এরপর ইয়ে ফোন করছে পরদা স্যারের ফোন করছি স্যার ধরছে পরদা স্যার একটা বহা দিছে কিটা কইছে বহাটা এটা কইবা না বহাটা দিছে যে যদি কইছে সোর বাচ্চা তুই কাটা তুমি কইতারো না সোর বাচ্চা সোর কইছে পরে তারপরে তারা প্রথম একজন লোকের কাছে দিছিলাম তারা এই কথা শুনছে মানে স্যারে আমরা কইছে না কারে কইছে এটা আমি ঠিক কথা বকা দিছে ঠিক স্যারের নাম সমলকান্তি রায় তানিনি মুখ খারাপ করছো আপনার নাম আমার নাম দেবশিস দাস কি করেন আমি টিসিএল কোম্পানির কাজ করি ইলেকট্রিক সন্ধ্যা 7:30 থেকে কারেন্ট নেই কিন্তু কালকে আমি তাদের 15 থেকে 20 বার কল করছি কিন্তু তারা কন্টিনিউ করে যে আমরা সিরিয়াল বেয়ে আসবে সিরিয়াল বেয়ে আসার পর এখন অব্দি বাজে 11টা কিন্তু কারেন্টের কোনো সলিউশন নেই আমরা একজন অফিসে কল করছে তার নাম হচ্ছে শ্যামলকান্তি রয় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তাই না আমাদের একটা ছেলেরে এলাকার ছেলেরে ফোন করছে বেড়ে এটা খারাপ ভাষা গালি দিয়ে সে অবাধ্য করছে কিন্তু তাই না বলে দেখার বিষয় নেই এটা আমরা যদি গ্রাহকরা হইয়া জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এইভাবে কথা বলে রোজে জিনিসটা কোনো কোন জায়গাতে যেতেছে আর 19-12 যে ডায়াল নাম্বারটা আছে অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো কাজই করতেছে না কারণ কালকে আমি সন্ধ্যা 7:30 থেকে 15 বার কল করার সত্ত্বেও তারা কোনো অব্দি কোনো অ্যাকশন নিছে না বা অ্যাকচুয়ালি কি 19-12 কি তারা কাজ করতেছে কি না এটা মানে অদৌ উপরে ডিপার্টমেন্ট কোনো তথ্য নিতে আসে না তারা কি অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে না কল অ্যাটেন্ড করতেছে না মানুষের সমস্যাটা সমাধান করতেছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে কালকে 7:30 থেকে যদি এখন অব্দি কোনো কারেন্ট নেই যদি মনে করো আমার বাড়িতে একটা কারেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা আগুন জ্বলছে তো তারা কোনো এখন আমার কোনো সাহায্য করতো না কারেন্ট অফিসটা কোন জায়গায় কারেন্ট অফিস আমরা দুজনগর সাব ডিভিশন আমরা দুজনগর আর আমরা ইয়েতে আছে উষাবাজার আছে আমরা সাব সেন্টার তো তারা আমাদের যদি এই 19-12 ডায়াল মানে সরকার কি লিগে করছে আমরা তাড়াতাড়ি সুবিধাটা আমরা পাই কিন্তু এটা দেখতেছি আরো অসুবিধার দিকে যাইতেছে আমরা সম্মুখীন নিতেছি আমরা এলাকা থেকে দেখেন পোল্ট্রি বিজনেসের দূরে মাছের বিজনেসের দূরে লাখ লাখ টাকা বিজনেস করে দিচ্ছে অথচ তারার গাবিলিতে লেগে আমি তো প্রশ্ন করুম তারা কি আমরা এই এলাকার মানুষটি যারা যে বিজনেস করতেছে সম্পূর্ণ কিছু করতেছে তারা দায়বদ্ধতা সম্পূর্ণ নিতে পারবো কিনা যে অফিসার আপনাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে ওনার নাম হচ্ছে শ্যামলকান্তি রয় প্রত্যেক আমার বয়স 30 বছরে প্রত্যেকটা দিন আমরা তারপরে চেষ্টা করতেছি আমরা ইঞ্জিনিয়ার লোকে কয়েকবার কথা বলছি স্যার আমাদের এখানে যে সমস্যাটা আছে আপনার ডিপিউটি আলাদা করেন ট্রান্সফর্মার আলাদা করেন তারা একই মন্তব্য করে আমরা যে গেলে স্টাফ নাই হে নাই সে নাই অনেক কিছু গেলে মন্তব্য করে কিন্তু আদৌ আমরা কি এটা সমস্যাটা কি সমাধান হইব কিনা এটাই আপনার কাছে আপনার মিডিয়ার কাছে আপনারা কইতেছি আপনারা জিনিসটা একটু উপরে নেন তথ্যটা যাতে আমরা সরকারের কাছে সঠিক জায়গা থেকে পৌঁছে এই মানুষ দুর্ভোগ ভোগ করতেছে এই যে 19-12 ডায়াল আছে তারা সম্পূর্ণ কোনো কাজই করতেছে না বর্তমান কোনো কাজ করতেছে না আপনার নাম আমার নাম প্রশান্ত কপালি এই জায়গাটার নাম পশ্চিম ভুবনপুর আমরা দিকে দীর্ঘদিন ধরে কারেন্ট থাকে না আর কি তাহলে আমরা কারেন্টের যন্ত্রণা খুব বুক করতেছি আমরা এর আগেও তারা অনেকবার কোয়া হয়েছে তারা ঠিক করে কাজ করে না এখন 19-12 তো এরকম অবস্থা হয়েছে তারা ফোন করলে ফোন লাগে না আর ফোন যাও লাগে এখন লোক পাঠাইতেছি ইয়ে করে সেটা তারা 2 দিন 3 দিন গেলে কোনো লোক আয় না পরে যাবো তারা ফোন করে জিজ্ঞেস করে আপনার কাজ হয়েছিনি কাজ ভালো হয়েছিনি হে হয়েছিনি সে হয়েছিনি লাইন ঠিক আসেনি তখন আজকে হঠাৎ করে যখন গাড়িটা আসে কালকে রাত্রের থেকে কারেন্ট নাই তো কালকে সারা রাত তো তারা লোক পাঠাইছে না আজকে গাড়িটা আসে পরে আমরা গাড়িটা ইয়ে করলাম আর কি কোথাও আমরা তো এটা কাজ করতাম না এটা কারেন্টের অফিসে তারা এটা কাজ করবো তখন আমরা বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে কারেন্ট অফিসে তারা কাজ করবো আমরা এখানে দাঁড়াই গাড়িটা আটকাইছি আটকানোর পরে তারা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ফোন করছে তো জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আমার একটা ছোট ভাই কইছে আর কি যে স্যার আমরা এখানে কানেক্ট নেই তাই না হঠাৎ তখন সাথে সাথে কইতেছে তুই শুয়োরের বাচ্চা কে কইতেছস ইঞ্জিনিয়ারের নাম হলো শ্যামলকান্তি রয় তখন তাহলে আমরা চাইতেছি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আমরা গালিগালাজ করলো আমি তো কারেন্টের বিল দিতেছি না আমরা যন্ত্রণা বইতেছি তাই না আমরা গালি দিল কি লিগা না আমরা চাইতেছি তাই না আয়ো তাই না আসলে আমরা কোক আমরা গালি দিছি এটা কি কারেন্টের জায়গাটা কি প্রতিদিন একদম প্রতি ইয়েতে এখানে বুনগুন গ্রামে প্রতিটা বাড়িতে মুরগির ফার্ম আছে বায়োফ্লগ আছে হ্যাঁ এই কারেন্টের যন্ত্রণা সবাই লস খাইতেছি আমরা বিরাট যন্ত্রণাতে ভুগতেছি হ্যাঁ তো তারা আমরা লোক এরকম ব্যবহার করতেছে এটার আমরা প্রতিকার চাই আর কি এর মধ্যে তো খারাপ ব্যবহার তো আছি গালিগালাজ আজকেও গালিগালাজ করলো এটার ব্যাপারে ইয়ে করতে আইছি আর কি আমরা কি নাম আপনার আমার নাম সঞ্জয় চৌধুরী এই জায়গাটার নাম পশ্চিম ভুবনবন
Shalthang bubon bon amsani lokrok nayo je mansak dakti ferangni jengjal angki tongmarongno jai khlainani dakti jai khlaise ke lahar kasune hini bosaka amsani lokrok tamoni hinba laithanai dam nei sibrei romboi taw phono ferang phayako ababai je belaino jengjalo klaibekha Shantir Bazar Nai Mutharoni Luwajung by Klaizaki Tongo Max Obian. Shantir Bazar Nai Mutharoni Luwajung by Klaizaki Tongo Max Obian. Coronavirus ni yakni Katridani Bagai Jotoni Shaka Hamni Kogwan Sugi Bar Hakotur Hapang te Haste Hapang. Jasaki Funo Max Tumna Nai Hine Shaklaimani Fiaba Nuksaka Kabanko Borno Max Tubia Wino Onkolayo Berlaimani. Aboni Bisimino Haste Hapang teacher September Shalmari Teji Chuko September Shalmari Okaini Shalmari wo Max Enforcement Shal Palana Bagai Shaklaika. Haste Hapuni Dagi Muri Bishintino Shantir Bazar Thane Usi Subroto Chakrabortini Tudu Mumbai Shantir Bazar Max Obiano Onkorka Naimutangro অভিযানে আজকে নামছেন শান্তির বাজারে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষ থেকে আজকে এবং কালকে ওয়ারিংয়ের জন্য অ্যাওয়ারনেস এবং ফাইন ওগুলো করার ব্যাপারে নির্দেশ এসছে আমরা জেনারেলি মানে সবসময়ই করি এটা তো যেহেতু এটা স্পেশাল রাইড তার জন্য ডিসিএম এবং আমরা সবাই মিলে এই স্টেশনে আসি উইদাউট মাস্ক যাতে কেউ না যায় বয়স্ক মানুষ যদি মাস্ক না পরে থাকে তাহলে তাদেরকে একটু কাউন্সেলিং করা হ্যাঁ আর যারা আছে জেনে শুনে সব কিছু জেনে শুনে যদি না পারে তাদের মেয়েকে ফাইন করা আপনারা কি জরিমানা করছেন একজন হ্যাঁ জরিমানা করা হয় Khoajang hor bias be khobjang poshim champa shora ponjeni bishingo tonglai doni shora kamyo bishokoro motai kaile mane motani shala pandabo khaile ka phia ba joak phegei nenglai chama juni bishingo kok khapia nglai pulai toglai nglai kha omo khai pathi mongma bai champa hor thana wa kok tomar hor jaka ke champa osini dagi mumbai thanani nai motharo phai bunai no romit lang mane phia ba desha hai no hai bunai no romit lang go hine bujak nai no desha hai no hai phai bu phai ka romjang hai ni baya bro waire wai chokro jama bai bokhrok rok Fatika tabo bujang nai khoi shak hamnago shak nai jagi tango সকালে আয়া মারপিট হয়ে গেছে আমার ওই দুটারে পাঠাইছে খয়ে আর আয়া এখানে মারছে আমার জামাইরে কে মারছে ই শুক্লাল বিগনি কে জন্য ঝগড়া লাগছে কে যে ঝগড়া কে এখানে কেমন করে আমি ঝগড়া আছে রে কালকে আমার দুটার মারছে কালকে থাকি আমি এখানে আমার এলাকা করছে জানি তোমার কে মারছে কালকে আমার জামাইটা মারছে আমার বুকে মধ্যে লাত দিছে লাত দিয়ে হের বউ আমার মারছে মানে কে এর জন্য তোমার লাত দিছে কে জানে কে আমরা বাবুলে আমি দুধ খাওয়াই আমার এক লাত দিছে এখন তোমরা কি চাই কবে আজকে থানা পুলিশ গেছে আর আমার জামাইরা আয়া মারছে হেরা আমার মারবার লাগি না আমার পুলাপান লই আমার মারবার লাগি না আইছে ঘরে মারতে পারছে না আমার হলে আমার সামনে দিছে আর কি মারবা স্বামী রে মারছে কোনখানে মারছে ওই আমার গেট সামনে মারছে কোন জায়গা আঘাত লাগছে এখানে nangguy hoka amri yang lo borong no Laithanai Jibrei September Shalmari wo don monogor hakor phani thane tatala soi lei memum rijang monati dini phasalo September teacher Shalmari wo pressment klaijaka September talni thane Jibrei Shalmari shalo Dormonogor DM officer kaisa memorandum rojaka Mizoram ni phane buro hodone lukurongno Kanjunpurni monosolangte edisive village ni bishingo tongthai rumano chajage hanai Memorandum rojak mao singa sanai rok tam suja tong musa saimia hanai saka salbreni shalo koguno tongo lekhapora manya ke mokol tongibo kuri haino nugo tongibo nuge haino abo haino mono sonlangte ni bororok o memorandum tam suja tong saimia wina singa sarlakya o memorandum no sine inka Mizoram displaced people ni khoroksa leader hanai sini jangnai Philip F2 mui khoroksa memorandum tam suja tong musa sia wina lekha sia tong kosong lukuroni soi Rurina ka hanai shaka uri ham kamini siam bahaduri yang te jotoni thani wo nakar bosangka taku midi amro no kha kaham aini kha kam ya phi jawo ang
बरोबो ताकू मीडियम रबाय मामालाय फैजामले थांनाय सेप्टेम्बर 14 तारिख डीएम धर्मनगर डीएम ऑफिस मेमोरी दाम एरिया नि जे आं सिजामनि जराव आं सानि आं रफाय मासाजाव आइनि मुंखेबो श्याम बहादुर उरी हामपारा के आरो सैसिया बुं शरणार्थीनि केहा लिडार दे हाथ मा हासिने शिशुया बुं साजाके के आरोले पारा हाला मातनि हिये जोंनो हासमायो जों मा दंखो जानाय हिये दैसे ना पारा थाय हिये बुं साये के नांफो लकेलनि उमदै के जोंबो साफायदि हिजामबोये के जोंबो सेमो ताउ शिशु जाया मा जाया के इंराजी माया दंखो के बदि के नां फाय दिंके जोंबो लकेल मदिबा सैमाले रियानाय ना माके माय हिये जोंबो सियाये सैरि जाहा के बुङाबोले बे के सैते हात मा सिया के तारोले खान पिजामा के बो आंके बु चुदिरनि सेक्रेटारि के बिदि आने चुदिरनि सेक्रेटारि फोक्लायसिन जाया आने एमने लकेल तांसा जाने मासे अमये आइनि एके बनो आइन फरो क्लाइसिन पितुं जाम्बा हिया बो मेमोरी जामरे मो तिनि निया एसडीएम ऑफिस फाया बनो जों हेरावये लातिना हा के आइन को माले आसा नो के जतो देशनि ब्रुनो नंफिहा आं खमा सांजावो आं सिजाया रंजायाबा के तैफो आंबो शरणार्थीनि लिडार हिसामा बिनि मुंखे फिलिप हियावो के बुंनो बरसिनो पाराथै तुइसे मानसा द नाफो केहा लकेल मदि किया सई सारि दिहा मया जों सई इरिये मायो के आबरो के जोंले आरो पारानि उमदै जोंने जातिबा जतो आके निसि जोंने रिं तुमोसै तुमके बारा सामो जोंने आरो तेफो जोंने जे सरकार संये सरकार जे सिद्धांत केमो आबरो जागा न अंथो हिये जोंने खाकसांगे तुमोसै अबहायनो दनजयला कामिनि तै खरकसा बसागा मिजोराम डिसप्लेस पिपलनि खरकसा लिडार फिलिप एफोतो बाय सिग्नेचार रेडी होने साजागे सयमार खा तै थांना चिबे सालमारियाव धर्मनगर डीएम अफिस मेम्बर रजागमानि हायनो सालब्रनि साल तिनि चेचार सालमारियाव कांचनपुर एसडीएम नि थानियाव थांगे मेम्बर मारसनना का हने साका इनके दनजयला पारानसि आंके आबोंके अबो सयमारि जामके अबो पाराथै सा बुं बाइसनि मायारि बुं साबुन सयदि सानो दिजामाइनो हिया जाम आमो जने चुरि फोक्लायसिया तांजा जाने मम आरो सयमारि जाव जुमा मा बसि जाया लेखा परा बसिया आबो खंमि जे अब सरकार जुमा अब नंतो जोंनि अबजेक्शन कोनो करे जनो सयरि फाइना कबो फिलि आरो हिंसा अमंके जाबो लेखा रिजामो तिने फेरावला जाहाजों बारे पारानि कोइनाराम के तिनि बत तुये आं सियारुया कारबारिले कारबारिनो सयरिमा फक्रै आइ सयफरिमाया अब ये जुनो तुइथेये बस फरनाथि नुनाहा बुंलि दारबो पिलि जुले मफमाया ताउ या गुराव जुं सिजाम सि फाइदिंके बिं बुंदेरिया ते बिनेरिहा बुंसे सयरिये धर्मनगर थांये ब्रौ थांनो मा फायो के आबोनो जु एसडीएम ऑफिस व तिनि लेखाति खुये माति बिउ आबोंची फेराव फिये जुला बदे सरकारी सिद्धांत किये बुक्तियो स्कंफो अबो जुला आबो नमाने ये तुंजाव केबो बे संजामो बा कारबारिनो कारबारिना फा आं आबो सयरि मफो सिजाया ताय गुसे सिजाये पांजाबरव तिनि फाये लेखा जमा आरो रेमो तिनि फेरावये जुला लाइफिया के जुंबो बुदे फो सिद्धांत के बुसाइमो जुला आबो न खाकसांये मा दंमोनो मनोसल्यांता एडिसि पंचायतनि नक बारायपारानि
coin gram riang bo bini mungui fake signature rejang mono chaji yang ngai kofiroka lai thangna chibre chalmare shalo dormonogo DM office memorandum rejak thanibo bosak batang signature makri hini saka mono sholang dai ADC पंचायत नि बिसिंगो मिजोराम नि फाइनाय बुरु लुकुरंग तंथाय थिनांगो रजाक थानिबो बिनि बायथांनाय मुंसा केबो मकरि हनिबो सागा खाजानि अग्रा जाग्रा ताखु खु फायम हानक सं स्रांचाति टीवी चैनल नि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रुसापना मोसाना गोरों कगलक कक्तां साना गोरों अमहाय चेरेल रगमति तमुं केबोनि चेराय रुसापना मोसाना कगलक कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टीवी चैनल बाय मांजुना बागै गयफोरो जों चेराय रगमति पान्दा लायनाय Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club Koktuk number 91382305689 Eva 9366560798 Koktuk number by Karna Bagai Koihoro Jerong instructs khane bagai banaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kahbo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai bulina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ani sapa no ari gono nogo toktote haban nogo toktote eba jepro pana srapsa jora kare oi instructs khlai manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai boshimna jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dodoro grungdi oni kumawa A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com Jerung nangkuman insurance tabu khalaje ro tongko borok takti khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane paithane shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai yargi Kaham jadi kaham tongdi Northeast hane jotani slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni jamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok chawi manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaisa baino nogo sokayano Kukuruk kaham ke tipra sobai Jai ke naikulis namjak berma kaham Aguli tonglai rokni bagai Hambai group Mongolian bosong Prasang ni bagai Omahai berma kaham Snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei Berma kaham Chana ni bagai Dini Shimino Kerengshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India PIN number 799006
Koglo koktang kotma busha sinarungi bagi kaisa kaham kotuma tubi phekya srangzati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koglo koktang kotma busha sinai grung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmaro tongo borni bagino srangzati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Srangzati kobro koktma channel ne pisingte hatibo wasa khalai juda koklo koktang kotma busa siriro ni shinguro no thumui poribu shawi khorang be awai khalai jangnai Srangzati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koglo koktang kotma busha no Srangzati koktma channel lo koglo koktang kotma busha porimu patane pisingte awai khanyam musung jago borok Srangzati koktma channel ni koktur eba WhatsApp number bai kerenggai mano jero shimu honai borok borongni shimuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Srangzati kobro koktma channel ni thanibo khatija tongnai sabo busuk kaham te kaibusuk simu horka hatibo waisa koklo koktang kotma busa khorang bai shawi khna jangnai jotune slai nangung mane kokhe hatibo waisa koklo koktang kotma busa pormung pandago jerok simu hornai borone bage Srangzati kobro koktma channel shokat yaphanai te bishi khonai jerong simu kubang horga te kaham simu horga abdi roma sai bisi bo waisa sokat ajangnai abdi roma sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa kobro bai bulai kare jangnai Srangzati kobro koktma chidene bisingte aro shimur honai rong shimur sapogai kare jangnai hage kobro bai hamjangnai khuru bai kereng sikringro norok lerewi dakti khlaino Srangzati kobro koktma channel raja koktuk number bai kerengai normi shimno hori mankha pathago kobro bai haine kuchu khamplayo asukthai manthulu hnai jotono khaka hamte chiba yafaro hambai Junta Indonesia Shalmari Tipra Hasni Narwai Tongthai Naga Kasha Tipra Sadopani Adha Norati Hasni Monjiokra Koklam Shalika Tipra Sadofa Hodano Hamkai Klanjani Bagai Junta Indonesia Shalmari Tipra Hasni Narwai Tongthai Naga Kasha Tipra Sadopani Adha Norati Hasni Montri Okra Koklam Shalika Tipra Sadopana Hamkai Klanjani Bagai Okok Salama Pandava Juda Kokro Achaika Ora Kok Borok Sana Joto Dopani Borok no Manjaka Baksaba Kami Hamkrani Kongno Saka Baksaba Kami Lama Hamyani Baksaba Kami Nangjanati kri kaham rungno kri jane wanchu konar hasini montri okna saikhnarika pia osani kok salama ulo jomate hodani bokoti kaisa kok tisajaka Tipra sorokna kaisa sinimuni bisinti rinjangna ungtu hunai apro borokni kok phiro mongrika hasini montri okra norokni bisingono kok salwe jai khlaidi norokna tamo rinjangna ringya hunai aboni yoga hain haite waisa satambotani chidok salmaribo Tipra sadopani borokno tui ringjaka Pia kubon dopani borokno ringjak phano khotir somase adono ringjak dia haini bagani chachra khotir somase bokoti kaisa kok thumegen kutum khlaika ora borok omhaine kokse jaga poila beremo kok chalai pru hinke khotir somase ringjagu uni beremo kok chalai pandaw tang ringjak dia somung asi tanga boroni khoga aboni kok phirong rinane ungtung hnai hasini mondri akna saka khotir somase bukhakte Khotir Samaji Bukate Kasha Kokti Sajaka Tipra Sadopano Tipuri Hune Sinimung Riawui Tipra Sa Ringkai Chawan Hune Tamone Hunba Miju Rongno Hake Miju Hune Sinijago Naga Rongno Naga Hune Sinijago Pia Tipra Sorok Tipuri Hune Ringjake Kok Samaka Kok Borok Abo Bahake Ungnai Tripuri Hune Riawui Tipra Sa Hune Sinimurike Belani Chawan Hune Borong Teba Kokse Chamo Osani Pando Je Borok Khotir Samasni Hune Sinimui Tango Borok Bahake Tango Manka Poila Beremokhe Montri Okra Khotir Samasni Kasko Jugendro Tepor Mari Ringo Pia Unni Beremokhe Tamunga Ringjak Dia Bono
ওয়াশা কচ মুতায়া নাঙ্গিয়া উমা হাইন যত বড় ত্রিপুরা সদর ফানি কামি চৌধুরী হাঙ্কুর চৌধুরী উঙ্গইমাইয়া আবুনি বাগৈন বরক উর্নি বেরেম রিংজাইয়া উংমানো তুই তৈ ত্রিপুরা সদর ফানি বরক ত্রিপুরি হनै সিনিমুং রিংজাক মানো তুই ত্রিপুরা সদর ফানো বরক হাই সামানো তুই ক্ষত্রিয় সমাজনি বুখাক তুই সাজাকা ত্রিপুরা সা হनै আবুনি জায়গা বরক উর্নি বেরেম রিংজাगिया তৈ ত্রিপুরা সদর ফানি বরক ত্রিপুরি হनै রিংয়া ওই ত্রিপুরা সা হनै রিংজাকে বেলাইখানা চাবানো হनै ক্ষত্রিয় সমাজনি বুখাক তুই তিনি কক্থুমানি কুথুমঙ্গ মানজাকা ক্ষত্রিয় সমাজে কাজকো যোগেন্দ্র দেববর্মা তাংফাंकरा দিলীপ দেববর্মানো খবে কুবুন ইয়াগর বরকनि जों जानति कक्थुमजों साइखना रेखा नायखनायनायदि बरनि खुबदै ओ प्रेस मीट नि माध्यमे তিনি ত্রিপুরাनि এই দফানি বরক ত্রিপুরা নির্বাচনের সামনে মতিব যে তিনি ত্রিপুরাनि মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী थांनाय जुन मासनि 20 तारिखआव 2020 नि 20 तारिख जुनाव आगरतलानि अतिथिशालाव त्रिपुरा रायजोनि बेबाग दिनै मुखजाक त्रिपुरा दफानि हदा अपरा रबाय कक लामसालायमा पान्दा कायसा लायगा आपरो दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाज हইতে दिनै प्रेसिडेंट যোগেন্দ্র দেববর্মা তাই জেনারেল সেক্রেটারি मनोज देबबर्मा बरक 20 तारिख जुननि चिफ मिनिस्टारनि आलोचना चक्र बरक अंशग्रहण खालायगा आमन्त्रण मानाय बेखौ अबखाय प्रमाण जे 30 तारिख जुनाव 20 तारिख जुनाव जे अ मीटिंगआव चिनि क्षत्रिय समाज नुमानि प्रमाण पत्र डकुमेंट ओंखाय थांनाय 16 तारिखआव हायनो हाय जोंनि माननीय मुख्यमंत्री देवेशा दफा अक्रा दफानि जरा हदार ममपि तेसा तेकायसा पान्दा खालायफैगा ओंखाय अ पान्दाव त्रिपुर क्षत्रिय समाज नुंजागिया तामुङै नुंजागिया आबो चिन्तानि प्रश्न एवं अ जे 16 तारिख सेप्टेम्बर जे मीटिंग अतिथिशाला नङ सरकार अतिथिशालाव अ मीटिंगाव चिनि क्षत्रिय समाजनो नुंजेबा जोंचिनि क्षत्रिय समाज समस्त देबबर्मा बसुंनि प्राय 6 लक्षनि बेसि जोंनो बुकुंबारानि बिसिङाव संख्या गोबांखौ अथच तुनो बाप दिजाखा अ मीटिंगाव आबोनो जों क्षत्रिय समाजनि उइखां जारा दंनाय रक जों मने खालायो जे आबो चिनि दफानि प्रति आबो अपमान जोंनो चिखनखाय खुंनानि प्रचेष्टा बा आबो डिवाइड एंड रूल आहाय पॉलिसी दंखा आबो प्रश्न आबो तुइ चिनि बखाव तांगो चुनो नुंजागिया आबोनि बेफोर चुं दिनै अ प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यमे तुइ चिनि खूब बुखा खामप्रमानि तेजे अपमानित तंगमानि आबोनो तुइ चुंचिनि खूब जानो आइक्लाय तै ओ दिनै मीटिंगाव चुंथाय एखुनो चुं जेतुको जारा थानाय नागा चिनि दफानि একটা आइडेंटिटी त्रिपुरी हिने नारुमेन प्रस्ताव 20 तारिख जून प्रथम मीटिंग नारु जाखा आइका आबुनो तुइ একটা एजेंडा मेन 16 तारिख मीटिंग आइका आ जगाव त्रिपुरी हिने प्रस्ताव नारु जाखा जों क्षत्रिय समाजनि पक्षथारे सानायो जाबो त्रिपुरी यावय जों जेटा जुग जुग रमय तिप्रा चिनि लाइबुमा माबुं सुजाखौ चिनि दफानि आइडेंटिटी तिप्रा सा हिलेगे जो आबो हिले दंबो जो तिप्रा सा आबो उलो करापसन बा सेन्सक्रिनाय सेन्सिटाइ समय हयतो त्रिपुर राजानि बुंमय त्रिपुरी हिजाखा किन्तु आसल चिनि आइडेंटिटी तिप्रा हिने उथुन त्रिपुरी जगह तिप्रा उठुन आबो चुन क्षत्रिय समाज लायो आइका आबो बादे कक बरक चिनि ओ जे 120 बছর आगे राधामोहन ठाकुर बसे प्रथम चिनि कक
কক বরফ হয়ে ফাল কিন্তু আগেও চিনাবো ত্রিপুরা কক নয় ত্রিপুরাসা বসংনি কক ত্রিপুরা কক আবনো চাকুমানি ফ্লাইব ओंखाय आबोनो तुइब फनाव चुंगो मिटिं आलोचना ओंखाय चुंगनु गतामो मिजु भाषा आसामिस भाषा वांजी जादों वांजी भाषा उड़िया जादों उड़िया भाषा ओंखाय चिनिखाय ओंखाय त्रिपुरी जदि ओंखाय त्रिपुरा ओंखाय चिनि कक चिनि मातृभाषा ओंखाय कक बर' ओंखाय आबो गथ' गैयाबो बुंथांगो ओंखाय आबोन बागै न sini kok ni bumung bo tipra kok narugatu dokoni identity by kat untuk berlalu kunjatu aiklet kaisa isu committee kakapo je common cultural center khainani sorkani prostab tongko abo khaijane janangka lembu sorang khna adino mitu margono lembu sora khaini o byaparo chung lembu sora bosiya people khotro sohojite आबो चिनी एडीसी हेडक्वार्टर खुमनुंगो आरो ओंखाय मोजां नाय चिनी दफानि से कल्चरल सेंटर कमन कल्चरल सेंटर इंक्लाय आरो एडीसी हेडक्वार्टर उंथुन हिनि चुम दाबि जानो आयो ताबु मुदि अनुसारे मातृभाषानि माध्यमिक फुरुंजानानि कखनो विशेषभावे साजाका जों प्राइमारि हইতে एकदम आगु 12 परीक्षा पताबो ओंखाय सेकेंडारि एडुकेशन जरातुई चिनि कक बरकनो लैंग्वेज सब्जेक्ट हिसाबै जत जागा मा फुरुंनाय कक बरक हियाबो आबनो तिप्रा कक मा हिननाय अबर ओंखाय जों मिटिं थाय एखनो खानागय नरम बिसिंगय साकनम मिसिंथिकाय चिनि मतामत सागलाय माने ओंखाय ते कायसा कक का किछु बरक एकजन विधायक एमएलए এবং बिनि लगे किछु बरक दंगो चिनि खतिय समाज बायनो तंमानि एक समय चिनि प्राक्तन जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर विश्वजित देवबर्मा बनो रांकुसा तुयै केलेंकारि मानजागय एजुकेटिव कमिटी एवं एडवाइजरी कमिटी जोंखौ मिटिंगो सिद्धांत अनुसारे बनो सुपस खायतेका सुपस इखोनो रिप्लाई दिया आबोन परे चुंबनो चिनि खतिय समाज हইতে बहिष्कार खायते प्राइमरी मेम माने पथ हইতে माने बहिष्कार खायते ओंखे बरक ताबो खतिय समाज बुमु बेआईनि भावे व्यवहार खाय जागा जागा थाङो चिनि चौधरी दं चिनि गामि चौधरी चिनि हांखराव थाङो बरक मिटिं खाय खाय बो फातारि जानाय प्रलोभन खुनगय बरनो बरं बिजुङो अरय पुरय तुमनानि चेष्टा खायतो आबनो जों तीव्र भाषाय निंदा खालाय এবং প্রতিবাদ জানাবো এবং বরণ जों आय साम হইতে বিরত তংনানি ভাগই जों বরণ সতর্ক খাইও কারণ সিনি কমলপুর সিনি হাঙ্কর চৌধুরী जों জানো খা আর থাঙ্গাই বড় একটা মিটিং খাইনা আবনে পরে হাঙ্কর চৌধুরীর কোনো অনুমতি নাই আবন পরে দুষ্টি পুলিনপুর आ जगह चिना हांकर दङ 30टा कमिटी आरो बरक थाङो कोनो आमतिके बिब्रान्ति सिस्टेम सेट खायके देखाय जगह लातिया सरा सन्नि ठाकुर गामिया आरो चिनि हांकर दङ आरो बरक थाङो आइक्लाय बिब्रान्ति फाइनेन्स सके जोंनो चिनि केन्द्र कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नम्बर उजारखा आइके बरनो आरो गामि थाङो कोनो बर मिटिं खायनाय नायमारो बुं सामलायमारो चौधरी बातारि नहीं हिनय जों जत चौधरी साइरिका जदि सरकार लिस्ट सान गायनिखाय जों केन्द्र कमिटि रिनाय यापारय तामो गामि गामि थाङय बन साना नांबा आचिन दपकी रां बाय पाइजनाय दिबा अब ताम रां रिय सलि नान नायमन चेसा खायमान हायसिखलायो आंका आबो बगायनो दिनै साखलायना नायो चिनि खत्रिय समाजनि गठनतंत्र अनुसारे चिनि अबमत थांखाय राजनैतिक बदल मथानि जे कोनो पदाधिकारी बकुनो राजनैतिक दल बाय सम्पर्क नारमांगलाक एवं कोनो डायरेक्टली कोनो राजनैतिक कामो अंशग्रहण खायमिया যদি কেউ খালাই তংखाय बिनि बिरुद्धे
सिनी और त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि श्रृंखला भंगनि अभियुक्त बिनि विरुद्धे व्यवस्था लागानाय ओंखाय आबो बादे चिनी क्षत्रिय समाज जो चौधरी दङ आंगो चौधरी दङ जों बरनो लिखित भावे चिनी सिद्धांत अनुसारे जों बरनो निर्देश होगा जे जेसुक चक्रांत खायतो चिनी ताबो सारा त्रिपुरा प्राय 1000 नि ऊपर गामी चौधरी दङ देबो गामी चौधरी न जों जेखाने जेखाने थावमे बताबो कोविड-19 बागय 100% चिनी बेबरनो जो गामी तो काबार खायजनाय आबोते जों चिनी महाराष्ट्र ओ चिनी रायदा अनुसारे कास्टम्स अनुसारे चिनी क्षत्रिय समाजी जो तिनी कतर आसन कुचुमना आसन चिनी ताबुनि प्रदु चिनी बबगर प्रदु किशोर मानिको दङ एवं आगे राजा दङ दिल विक्रम सिंह चिनी दिल विक्रम राजा संग क्षत्रिय समाजी अजमा ओंखाय आ नीति को नियम न रुगैनो ताबो चिनी महाराज प्रदु किशोर मानिको चिनी क्षत्रिय समाजनि सुप्रीम अथॉरिटी आइके चिनी कैसे नियम दङ जे जों सामाजिक नेतृत्व कोनो भावे जों कोनो पार्टिकुलार राजनीतिक दल बाय बरंनि लेजुर बृत्ति बा बरंनि दालाली थायो चिनी दल जत पार्टी खायने बरंनो दंमानो चिनी ओ त्रिपुर क्षत्रिय समाज बीजेपी खायने गोबांमा दं आईपीएफ खायने गोबांमा दं सीपीएम खायने दं आईएनपीटी खायने दं कांग्रेस खायने दं जत बंद दङ समाज जतनि और कोनो राजनीति चिनी ओ क्षत्रिय समाज राजनीति जों आलादा खाया चिनी दफानि हुकुमु मुकुमु चिनी कक चिनी तमु कानमु चामु रायदार उनाव कास्टमार रिवाइव खायनानि चिनी आइडेंटिटी प्रिजार्व खायनानि चिनी लाइफ मानो बुयो अपबेखा खायतमनि आबनो जों सঠিক इंटरप्रेशन खायनानि आबनो गासिनो ओंखाय आबनो बागैनो ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस बिसिं दिखाय जों चिनी दफानि बरफन साख्लायनो मुसुगो क्षत्रिय समाज सम्बन्धे कोनो विभ्रांति केव जाते सरगमे एतुई केव जदि राजनीति खायना मुसु दंखाय चिनी दल बिसिङाव साधारण सदस्य যারা दंगाय बरक जे कोनो बरक मुसुमान तुई बरक राजनीति जे कोनो दल न खायमानो बरक समर्थन खायमानो भोट दिमानो अ ব্যাপারে जों क्षत्रिय समाज कोनो हस्तक्षेप खाइया व्यक्ति स्वाधीनता बरक जे मुसुमानी जे कोनो दल खाइबो चिनी क्षत्रिय समाज केमन बाधा दिए एकमात्र पदाधिकारी যারা যেমন চৌধুরী কামিনী ও নিউট্রাল मा दंनाय कारण बिनि कामिनी जत पार्टी खायनाय बरक वो समाज बकरम गाय बजत पार्टी बरं तुइनो मा दंनाय काजे जों ओ चिनी समाज स्ट्रिक्टली जों राजनीति तुइ आलोचना खाय मांगलाक केवल राजनीति पुल मांगलाक आबो चिनी शक्त नियम किन्तु किछु किछु बरक व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थ चरितार्थ खायनाय बागय क्षत्रिय समाज भालोई षড়যন্ত্র खायनाय बरं तिनि शत खायनाय मुजुगो जों बरं उद्देश्य तिनि साख्लायनाय मुजुगो अनेक ज्वर झंझाट अनेक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितिर माध्यमे तिनि क्षत्रिय समाज ओसब दिन चलि थाका कोनो सरकार हইতে कोनो साहाय्य कोनो रकमेर माने करुणा बा अनुदान पृष्ठपोषकता मायने जों उसके थाकाबो चिनि सामाजिक ब्यापार ओ जगह जों जा किछु खायमानि चिनि सामाजिक बरं थानिनो जों रां खागलायखौनो खालायो ओंखाय आं बेखायनो सामाजिक जे संस्था चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाज कसारो सयथामानि राजनीतिक कारणे आमनो जों ताबिसे रिभाइव खाय चिनि समाज श्रृंखला दंनानि आमनि जों उद्देश्य चिनि कोनो राजनीतिक उद्देश्य करै जोंरो जारा तनि केवल सरासरि जारा केवल खायनाय मुजु दंखायबो पदनि अंखरै साधारण मेम मानुङै राजनीति हिंदू पद दंङै खायमाय अमनो जों जतन करै साखानि